अस्सलाम वालेकुम। 31 से 4 नवंबर तक का जो हमारा हफ़्ता था, इसको रैप अप करते हैं। पिछले रैप अप में मैंने आपको ये एक स्लाइड दिखाई थी जो आपके सामने है, और उसमें मैंने आपको निशानदेही की थी कि इदारे दाव पर लगे हुए हैं। मुल्क में बदअमनी को संभालने के लिए दुरुस्त और बरवक्त फ़ैसले करने वाले इदारे के लिए मुश्किल वक्त है। ये बात मैंने पिछले हफ्ते आपको ख़ास तौर पे इंडिकेट की थी, जो मुझे नज़र आ रहा था, और बदकिस्मती से मेरा कहा सच साबित हो रहा है। भेद वैसा ही हमारे सामने आया, और जो ये हफ़्ता गुज़रा है ये मसाइल परेशानियां लेकर गुज़रा। गो के मार्केट ने इसको बड़ी अच्छे से इग्नोर किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही अगर पीर मंगल बुध जुमेरात की देखें, मगर सिर्फ आखिरी दिन जुमा जो था वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहा, और उसकी बेसिक वजह जो इमरान खान साहब पे जो अटैक हुआ वो रहा। और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई और उससे पहले जो मुमकिन सूरत हाल मुझे नज़र आ रही थी, इस वजह से मैंने इस बात को इंडिकेट किया था, और बदकिस्मती से ऐसा ही साबित हुआ। जुमे के सेशन को अगर मैं रैप अप करूं तो पहले तो मैंने जुमेरात की शाम को आपको जुमे के लिए कॉल भिजवा दी थी, मगर फिर जब खान साहब के साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट्स करवा दी थी, ताकि जो मेरा ख़्याल था वो यही था कि मार्केट में इसका गहरा असर आ सकता है, और इसीलिए मैंने लोगों को ट्रेडिंग से अवॉइड करने के लिए कहा। स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेड को अवॉइड करें और सिर्फ अपनी डिप की बाई को टारगेट करें, क्योंकि उसमें आपको लकीली कोई नीचे बाय मिल सकती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह जो स्लाइड थी उसने आपको इसका मौका भी दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट में जो गिरावट आई आगाज़ के साथ, उसके फ़ौरन बाद मार्केट ने संभालने की कोशिश भी की। 42,000 तक मार्केट आई। गो के वहाँ रुक तो ना सकी, मगर एटलीस्ट वो उस गैप को कवर किया मार्केट ने, और फिर मार्केट ऊपर नीचे की शक्ल में ट्रेड करती हुई नज़र आई। बेशक मार्केट 234 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई, मगर अगर हम देखें तो जैसी खौफ और स्टार्टअप जैसा मार्केट का था, वैसी मार्केट का क्लोजिंग नहीं थी, और बल्कि पूरा सेशन उस स्टार्टअप को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि वो एक खौफ का अंसर था जो शुरू में नुमाया नज़र आया, और उसके बाद मार्केट ने उसको डिस्काउंट करने की कोशिश की है, स्ट्रगल की है। अब चलते हैं हम ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक वाली स्लाइड पर, जिसमें आपके सामने लास्ट वीक में जो हमने कॉल भेजी थी उसके बारे में लिखा है। सेकंड जो स्लाइड है ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की, वो आपके लिए बहुत अहम होती है। इसमें वो तमाम चीज़ें आपको नंबर्स और फिगर्स दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। ओवरऑल अगर देखें तो ये जो हफ़्ता गुज़रा है, यानी कि जो मेरी पिछली वीकेंड पे जो कॉल थी, वीक का आगाज़ उसके बरखिलाफ़ हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, और मैं समझ रहा था कि मार्केट शायद धरने को लेके अभी मज़ीद प्रेशर में ही रहेगी। और मंडे का सेशन मार्केट में एक्साइटमेंट के साथ आया। गो के मंडे का अगर वॉल्यूम आप देखें, यकीनन आप लोग इन तमाम चीज़ों पर गौर करते होंगे, तो मंडे के सेशन में 3,46,00,000 का वॉल्यूम था। और मैंने ख़ास तौर में ट्यूसडे वाली कॉल में ये बात इंडिकेट की कि इतना कम वॉल्यूम मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है। जिस वक्त मार्केट फ्रीज हुई थी, जब इसको लिमिटेड किया गया था 1% 2% पे, तो उस वक्त हम 3 करोड़ 2.5 करोड़ का वॉल्यूम देखा करते थे। तो मंडे को वो वॉल्यूम देखने में आया, मगर ख़ास बात ये थी कि पॉजिटिव नोट्स पे मार्केट बंद हुई, और फिर उसी को लेके ट्यूसडे जो है मार्केट दोबारा ऊपर गई, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई। एक गैप ओपनिंग स्टार्ट, और वॉल्यूम जो है मंडे के मुकाबले में दुगने से भी ज़्यादा हुआ, यानी कि 7,67,00,000 का वॉल्यूम हुआ। तो ये बड़ी एक्साइटिंग बात थी। और जब ये ट्यूसडे को ये हो गया तो उसके बाद फिर मार्केट ने सब कुछ इग्नोर किया और मार्केट अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आई बुध और जुमेरात को भी।
اگر ہم صرف 4 سیشنز کو دیکھیں تو مارکیٹ 1000 پوائنٹ کی موو بنا چکی تھی. بدقسمتی سے جمعرات کی شام یا رات کو وہ واقعہ رونما ہوا جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا, اور اس واقعے کے بعد شدید خوف اور خطرات لاحق ہو گئے لوگوں کو, انویسٹرز کو. اور یہی وجہ تھی کہ کال چونکہ اس وقت ہم بھیج چکے تھے, ہم نے ادروائز اپنے میسج کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ مارکیٹ میں بالکل بھی انٹری نہ لیں. اور باوجود اس کے کہ مارکیٹ جمعے کو گری ہے, ہم پھر بھی 716 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ویک کو کلوز کرنے میں کامیاب ہوئے. فارن اینڈ لوکل فنڈز کی سیلنگ رہی, جبکہ لوکل انویسٹر انفلوز کے ساتھ برقرار رہے. باوجود ان جو مشکلات درپیش ہیں ملک کو, اس کے باوجود, اور اس کی بڑی واضح طور پہ اس کا ذکر میں نے اپنی جمعہ والی کال میں اور جمعرات والی کال میں شاید کیا تھا کہ جو وزیر اعظم کا دورہ چین ہے اور سعودی عرب کا جو پچھلا دورہ تھا, یہ تمام چیزیں کچھ خوشائند نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں کے لیے. مگر ساتھ ساتھ ہم منی بجٹ کی بھی بازگشت سن رہے ہیں جو کہ یقینی طور پہ عام عوام کے لیے یقیناً پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. مگر ان مشکل حالات سے گزرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا, یہ ہماری بدنصیبی ہے اور ہماری مجبوری ہے. خیر بہرحال آگے چلیں تو اوورال اگر میں ویک کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا بلز کا, اور جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو اگنور کیا, اور پہلے 4 دن میں جو ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی کہ منڈے کا 3.5 کروڑ کا والیوم, اور اس کے بعد 7.5 کروڑ سے تجاوز کرنا 8 کروڑ تک والیوم ہٹ کیا, تو یہ بہرحال ایک اچیومنٹ تھی اور اگنورنس آف دی سچویشن تھی. تو میں اس کو کہوں گا کہ اٹ واز اے ویری گڈ ویک, انٹرسٹنگ ویک, اور اس میں بہت سارے اسٹاکس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. مطلب اگر ہم دیکھیں تو باری باری سیکٹرز نے بھی پرفارم کیا, سیمنٹ نے پرفارم کیا, ٹیکنالوجی نے کیا, اور بھی کئی سارے اسٹاکس ہیں جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. تو اوورال اگر آپ کے سامنے یہ جو گلمپس آف دا لاسٹ ویک کی جو سیکنڈ سلائیڈ ہے, اس میں آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں فارن فنڈز کے. تو فارن فنڈز کا جو اکتوبر اور ستمبر ہم انفلوز میں کلوز کر چکے ہیں, تقریباً 1 کروڑ 43 لاکھ ڈالر کی انفلوز اکتوبر میں اور 1 کروڑ 45 لاکھ ڈالر کی انفلوز ستمبر میں. ابھی نومبر کا آغاز 13 لاکھ ڈالر کی سیلنگ کے ساتھ ہے, مگر ابھی صرف 4 دن ہوئے, تو لہذا فنگرز کراس رکھیں گے, ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے کہ جو مہینہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی اچھا جائے گا. تو جناب یہ تھی ویکلی ریپ اپ, اور آپ کے سامنے اس وقت ہمارا نمبر ہوگا سلائیڈ پہ 0345619043. اگر آپ ہماری سروسز کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.